जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। बूतों ने सब कलमा पढ़ा, बूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी, दोनों जगह का बादशाह। वो नबी प्यारे नबी, जब दोनों जगह का बादशाह। जिसने उनकी सुभान अल्लाह जिंदा ताकि आन नबीर मिराद करिबू, या नबी सलाम करिबू, तारीफ करिबू, प्रशंसा करिबू। जिसने उनकी हुस्न कहा, जन्नत का मेवा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी, सुभान अल्लाह। वो नबी प्यारे नबी, महबूब है अल्लाह का। वो नबी प्यारे नबी, जब महबूब है अल्लाह का। जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें पैदा किया, खुद वो भी शैदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। जिब्रील আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ চিনেননি মনে হয়। নবী বললেন তুমি চিনে দাও। আমার নবীর দুই চোখের পানি ধারধার শুরু হয়ে গেল। জিবরিল এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন আপনি রুদ কবজ করতে দেবেন না? বলে যে আজ জিবরাইল একটিবার বলো না, কোটি কোটি আমার উম্মত হবে। এমনকি হুরাইনের জমিনে পটিয়া থানায় দুই জাত আল্লাহর বলি সৈয়দ জাদার উরসে পাক হবে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ ভরপুর হয়ে যাবে। অনেক মা বোনরা স্বামীকে দৌড়াই ঘর থেকে বের করে দেবে দুই ভাগের সওয়াবের অধিকারী হওয়ার জন্য। এই জিবরাইল বলো না, ওই উম্মতের কাফারতের দায়িত্ব কে নেবে? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলো না সুবহান। সাথে সাথে আল্লাহ এলান দিয়ে পাঠাইলেন, ওগো জিবরাইল